सेटा हूँ भारतीय जनता पार्टी प्राथमिक सदस्य भाव जो थी मु आज दल रु इस्तीफा देली। आज की 6 दिन हो गला आमरण अनशन बसी जो दल को भल पाई दल 2024 मसीह निस्वार्थ भाव खटी से दलर आज मो पाखे कहीं भी मत पचारे मो स्वास्थ्य अवस्था केमिति अच्छी मुझे अच्छी कि साहाय्य सहानुभूति कहीं किसी भी देलेनी। मो जो आखिरे अंधपुटुड़ी बंधा होता जो अंधभक्त थी मुझे तो धीरे धीरे जितेबाला मो उपर निर्यातना आरंभ है मो पंचायत लोकंर कार्य को बंद कर दिगला तो जो विधायक कथार जो मत निर्मम भाव में माड़ मरागला तो मो से अंधपुटुड़ी खसी जाइए। आज मैं दल में वर्तमान सुधा मो रहा चाहूना जो बीजेपी दल कहूँ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ ये बेटी बढ़ला पर काटिकी तले फोपाड़ी दि जाती किसी भी नहीं। वर्तमान मोर प्रथम दुईटा जो दाबी अच्छी से दाबी उपर फोकस रे पर्यंत मो न्याय न पाई से पर्यंत राजरास्तार लड़ाई करी जीवन रे जेकोसी वर्गर जेकोसी दलर लोक मो पाखक आसतु ना कहीं निर्दलीय हिसाब से मुझे दल न देखी मुझे करी। प्रथमे तो समस्त गणमाध्यम को बहुत बहुत धन्यवाद देवाक चाहिए से माने मो निमंत्रण रक्षा कर आज आसी मो पाखे पहुंची। आज जो गुरुत्वपूर्ण तथ्य देवाक चाहूँगी सेटा हूँ भारतीय जनता पार्टी प्राथमिक सदस्य भाव जो थी मु आज दल रु इस्तीफा देली। एथिपाई गोटे मास हेलाणी मोर जो संघर्ष थिला जो बीडीओ आईआईसी विधायक हूँ जो मत निर्यातना देती मानसिक निर्यातना शारीरिक निर्यातना आज की 6 दिन हो गला आमरण अनशन बसी जो दल को भल पाई दल 2024 मसीह निस्वार्थ भाव खटी से दलर आज मो पाखे कहीं भी मत पचारे मो स्वास्थ्य अवस्था केमिति अच्छी मुझे अच्छी कि साहाय्य सहानुभूति कहीं किसी भी देलेनी। जदि दल में रहीकि आज न्याय न पाई पार्टी ताले साधारण लोक मैंने न्याय पाइबापी कौ भाया कष्ट अनुभव करेंगे तो से दल रु वर्तमान मो हृदयर सहित मो रहा चाहूनी तो दल रु से आज इस्तीफा प्रदान कली। जितेबाला 2024 मसीह इलेक्शन रे मु लड़ी थी जो बीजेपी सरकार आसीला बहुत खुशी होगी रैली करूँ बाण फुटाई केक काटी मो जो आखिरे अंधपुटुड़ी बंधा होता जो अंधभक्त थी मुझे तो धीरे धीरे जितेबाला मो उपर निर्यातना आरंभ है मो पंचायत लोकंर कार्य को बंद कर दिगला तो जो विधायक कथार जो मत निर्मम भाव में माड़ मरागला तो मो से अंधपुटुड़ी खसी जाइए। आज मैं दल में वर्तमान सुधा मो रहा चाहूना से आमर राज्य सभापति को अनुरोध करुच्ची जो ईमेल माध्यम मु पठेची जो मो इस्तीफा पत्र से ग्रहण करंतु। और 2017 मसीह बीजेपी युव मोर्चार जनरल सेक्रेटरी भाव मु काम करिछि तापर जेतले सरपंच स्वाधीन भाव में लड़ी जीति 2024 इलेक्शन जेतले जीतिला परे जेतबले सदस्यता ग्रहण करागला सेतले मो सदस्यता हवा सहित मो पंचायतवासी को सदस्यता करी सेटा तांकर रेकर्ड रे देखि दियंतु तो से कोट ना कोट ये कथा को आड़ेबा पई ए जिंस सब करूचंती जो एमपी अच्छंती जो एमएलए अच्छंती तांको पई दिन राति मु खटीची जो तिखिरी पंचायत रे भोट जो बीजेपी रो माइनस रे जाए सेठी पाखापाखी 1000 भोट आमे प्लस करैथिलु लोकों को प्रतिश्रुति देइथिलु आमे ए काम करदेबु से काम करदेबु प्रोजेक्ट सैंक्शन हेकि भी थुआ हेची हेले सेठी विधायक चापरे काम होई पारु नाही एबे भी कोटी कोटी टंका पड़ीकी रहिची। जेतो आपन से प्रथम घटना घटिला आप सभापति को जन कि जितेबाला घटना घटिला मो क्या भी जनईनी मु मेडिकल रे पड़ी समस्ते सबु दलर लोक सबु सांगठनिक लोक तरफ जाई पहुंचिकी मत साहाय्य सहयोग करते मते धैर्य देते हेले सिटी भारतीय जनता पार्टी कहीं भी मेंबर देखा करने को जाई नथिले कारण एटा घरे घरे चामेली ओझार जो केस घरे घरे लोक जानी भारतीय जनता पार्टी मेंबर मानक जना पड़लानी से केन्द्रापड़ा जो मेडिकल रे थी आमर जो केन्द्रापड़ा जिला सभापति अच्छा से भी बहुत भल भाव केस रे जानी कौन होता कौन ना से भी टिके भेटापी आसिले अन्य सदस्य माने भी भेटापी आसिले तो मु कहीं आशा करी मो पाखक कई आसतु बोली जितेबाला मु जनता भारतीय जनता पार्टी मेंबर होगी आज हैरान होची तो मु कहीं किसी दल रही तो मो हृदय चाहूँगी ए दल रु मत बाहर कर दि जाऊ मत इस्तीफा ग्रहण मोर करी मत स्वतंत्र कर दि जाऊ मो साधारण मनीष हिसाब रे
ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବି। ଯେମିତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ମୁଁ ସେବା କରି ଆସିଛି ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ହିସାବରେ, ମୁଁ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବି। ବିଜେପି ଗୋଟେ କଣ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଦଳ? ଯୋଉଠି ବିଜେପି ଦଳ କହୁଛି ବେଟି ପଢାଓ, ଏଠି ବେଟି ବଢିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପର କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଯୋଉଠି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟାୟ ଆବାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବାଜ ଉଠଉଛୁ, ସେଠି ଆମକୁ ହତାଦାର କରାଯାଉଛି, ଆଜି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯୋଉଠି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସମ୍ମାନ ପାଉଛି ଲୋୟର ପିଏମଜି ରେ। 6 ଦିନ ହେଲାଣି ଭୋକ ଉପାସ ପଡିକି 6 ଦିନ ହେଲାଣି ହିଁ ସମ୍ମାନ ପାଉଛି। ସେଟା ଆଉ କେହି ବୁଝିବା ବାକି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ପଡିକି ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି। ଆଗକୁ ବିଜେଡି ଦଳ ଯୋଗ ଦେବେ? ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପ୍ରଥମେ 2ଟା ଯୋଉ ଦାବି ଅଛି, ସେ ଦାବି ଉପରେ ଫୋକସ ରହିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢେଇ କରିବି। ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ଯେକୌଣସି ଦଳର ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳ ନ ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କି ଆପଣ ଭୁଲ କରିଦେଲେ କି? ଭୁଲ କଣ ଭୁଲ ରହିଲା ଏଠି? କଣ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଇବା ଭୁଲ? ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତେବେଳେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୁଅନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୋଉ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିଥିଲି, ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ କୋଉ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କୋଉ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାହାକୁ ଦଳ ନୁହଁ ବୋଲି କାହାକୁ କେବେ ହଇରାଣ କରିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ କଥା ରହିଲା, ମୁଁ ଏଠୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମତେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇଥିଲେ। ତ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉଟା ରହିଥିଲା, ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କରିଥିଲି। କ୍ଷମତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି, ବିଜେପି ଦଳର ମେମ୍ବର ହେଇଗଲେ କ୍ଷମତା ଆସିଯିବ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ପାୱାର ଥାଉ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବ ଏବଂ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସାହସ ଥିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କୌଣସି ମୋଡରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ରାଜନୀତି କେବଳ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଲାଗି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ମୋ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବସିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର, ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କହିଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ 20 ଦିନ ପଡିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣା ଯାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକିରି ବହୁତ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପଢିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏଟା ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଥିବ ପାଠ ପଢି, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷିତ ହବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି କେତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିବ। ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିବ। ତ ଏଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସୋନମ ସାରଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ସୋନମ ସାରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ହବା ଦରକାର। ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ପଦପଦବୀରେ ରହିବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବଦଳେଇକି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ବସେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ଓଡିଶାବାସୀ, ଭାରତବାସୀ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ପାଇଁ କିଏ ଲଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଠିଆ ହବା ଦରକାର।